Ito na kaunahan ni. Dili pwede nga kada adlaw ta magkaon aniya. Pag magkaon ani karon mainom og daghan nga to. Okay, basic na pumingon nga unhealthy magini siya pero dili permentihon. Parat ni dili. O kabalo ba mo nga kitong lawas kinahanglan og asin pero gamay ra kaayo para nga malagsik ta. Moinom daghan og to. Sala. Oh. Ang basura sa ilabay sa basura. Salamat. Buinam og tubig daghan ha. Hira akong gipalit ka, wala namang guilain danto. Welcome. 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 Ano sininjo? Oh! Ano kapihan mo naman sininjo? Iyab mo? Ay, wali hangin. Magsulat na gyud ha. Magsulat na gyud. Bantay lang yung sige lang kung ugot ninyo ba. Wabay ako nagninyo pa, di ko magbadlong og bata. Kanya magbadlong mo na ako. Welcome. Bro, gusto na lang ko mag-maestro grade 3 kay buutan ako mag-grade 2 sa una. David, ambot lang. Tubig ha, daghanag inom tubig. Magsulat na kaon niya ha. Oh. Promise na? Promise. Oh. Paisa. Salamat. Wala na? Bye-bye. Kamo. Welcome. Uy, guwapa kayo na yung mong kulintas ay. Wala baligyan na ate? Ubos? Dagan! At the count of 1, dapat maabot na 1! Wala na.